Masin o ka mga nega. Let's go, Bisaya, kabeso saya. Maglingaw-lingaw na ta, magsuroy-suroy sa ta, maglipay-lipay na ta, atik Bisaya, magbanding ta. Bisaya ni, Bisaya ni, Bisaya ni, hey, kabesaya. Bisaya ni, Bisaya ni, Bisaya ni, hey, kabesaya. Happy weekend mga best fam! Laing best saya na pud ang atong mga kauban. Mga Bisaya nga truly maka-proud diri lang sa Bisaya ni. Good morning, Jackie. Good morning, OJ. And of course, good morning sa atong mga ka-best fam nga nagtanaw via A to Z or online man. Good day kanatong tanan. That's right. Og sa mga busy kaayo og andam sa ilang mga paniudto. Uy. Diha sa ilang mga panimalay, mga nagluto, no? Mga nagdegamo sa balay. Hello, hello! And thank you for choosing us diri sa Bisaya ni. That is right. Kibaw ba ka, Jackie? Unsa man? Makaingon Unsa ko man? nga init na gyud ang No? panahon. Mao ba? Na siguro ko maghubo eh. Kaya ma-sunburn man. Ma-sunburn man ta. Oh, di ba? So dapat covered. Yeah. Sunscreen. Kuban. Tinginit. Tinginit na gyud, Jackie, no? Wa ka kahilanti. Murag happy na. Tinginit na gyud. Makaingon kita nga summer na gyud. True. It is indeed the summer season. So welcome sa mga hot din ha. Kay summer na gyud karon. Perfect to cool down with our cool and Yes. refreshing drinks. Diri sa Mrs. K's Empanadas Cafe. And Jackie, aside sa ilahang go-to coffee options, no? Aduna pud sila mga refreshing drinks sama sa ato ang ipanginom karon. Ako, cucumber refresher. So ay pagduwa very, very refreshing and very healthy. Yes, my cold coffee is super refreshing and yummy also. O kanilahang mga refreshing drinks, no? Perfect gid kaayo ipares sa ilahang best seller nga empanadas. Ug dili gyud ka mapulaan na ni kay aduna sila nag-adiyang flavors. Naa sila chicken, pork, beef, tuna, and even veggies. That's right, kumpleto and perfect kaayo for merienda, OJ. Yes. And aside sa empanada nga lami kaayo, naaputay laing lami nga matilawan today. It's a Best of Cebu awardee, OJ ha. Kauban nato si Carlo Olano of Kalami, Cebu. Matilawan nato ang lami kaayo nga Mags Lechon Belly sa Best Saya Kalami. Oy, lamig yung kayo, Mags. Tig-order mi nila. Ay, Perting suki. lamig. Ganahan ko na. Nice. Ganahan ko na. Karong adlaw, Jackie, manglaag ta kay dunay bag-o nga must-visit creative community dinhi sa Sugbo. Kung hilig ka og pop arts, crafts, and food trip na, this is the place for you. Manglaag ta sa Atua Midtown sa Besaya, Indak, Kiay, Laag. Murag best place for me yun na. And my daughter, Uy, kay ganahan siya. dungan ana. ta. Oo, atong Let's go. dito na to mga asawag, mga anak, o mga bana para manglaag ta dinhang dapita. Something to look forward to. But aside from that, OJ, naasay lugar no nga maka-proud kay lamian kaayo ang ilahang burgers. But that's not the only thing they offer because they also offer livelihood opportunities para sa mga PWDs or sa mga persons with disabilities. Oo. So, ilahang burgers lami kaayo og multi-award winning ni siya. Ila-ilahon nato ang Dubby's Ultimate Burgers. Well, that's a very noble cause of providing livelihood nga maka-empower sa atong mga kabis fam nga PWD. Karon pa lang, saludo nako ninyong tanan. Speaking of saludo, kung talent ang hisgutan, saludo gyud ka nako. Ako, masaludo ni mo. Ade, saludo gyud ka sa mga Pinoy, no? Kay. Talented man ang mga Pinoy. Okay. Pilipinas Got Talent is back and they are looking for the next world-class talent. Karong adlaw, atong susihon kung unsa kakuti ang audition process ug ang cool ba hinam nga audition sa mga Bisaya aspirants. Katangi sa Best Saya Sikap. Puno yung kayo atong Best Saya Stories this week, OJ. So, kami na'y bahala sa tanang kalingawan. Just sit back and relax. Enjoy diri lang sa Bisaya ni!
What started as a simple act of love gikan sa usa ka bana ngadto siyang asawa, karon usa na kini ka award-winning restaurant. Dili lang tungod sa ilang lami kayo nga pagkaon, but also for their inclusive workplace practices para sa mga empleyado niini nga mga persons with disability or PWD. Great food with an advocacy of inclusivity. Interesting, di ba? Tara, let's get to know more about Dubby's Ultimate Burgers. Ang Dubby's Ultimate Burger na himutang sa Plaridel Street, Alang-Alang, Mandaue City. Abli kini from 10 a.m. hangtod 10 p.m. sa gabi. Hello mga kabispam, ako si JP and welcome to Dubby's Ultimate Burgers. So, nagsugod si Dubby's during the height of the pandemic, wherein my wife who works as a COVID nurse in Mandaue City, was really struggling on her day-to-day nutritional needs. So, as a husband, I was really concerned about her welfare. So, I planned to cook for her. And one of the cuisine that was really close to my heart was to create burgers for her. Since personally, favorite na ko ang burger, and also I had the opportunity to also experiment and research about what could be the best burger na mo ni kung maka-create ko og pinakalami na burger, then that could be my gesture for her na every time mo kaon siya ma-remind siya sa akong love for her ba. So Dubby's stands for lovey-dovey, and also since kaning gesture of love man ang ako ang burgers, I named it after our term of endearment, so we've been together for quite some time already, college sweethearts to me, to be exact. So our friends, our family really knows about why we call ourselves Dubby. When we had the opportunity to name our brand, I decided to name it Dubby's because it reminds me of my love for her ba. And also this is really for her. This is really for my wife, and tanan namong menu according sa love story namo, and where we travel, where we competed as a team sa among Dragon Boat team, and also taste preference gini niya. So all of this, kung na may bag-o na mga menu, it should be approved by her. Unang Dubby's. So, nagsugod din siya as trial and error. I was really experimenting on how I can perfect the taste and the quality of my burgers. Kaya I really wanted to please her during the pandemic. It was a very low moment for us. And naka-decide ko na kung matagaan ako sa pinakalami na burger, then it will make her feel better. Every kaon niya, every bite niya, ma-remind siya na there is husband behind this burger and a family who really cares for her. So muna, gi-perfect din ako niya ang burger, from the buns, the patty, to the sauce. Munang gi-offer na ko niya. And then nagsugod ni siya as online lang, there was a time na ning sulti sa nako na kanang puno na ang kuan, kanang daghan na daw nag-donate sa hospital. So I was left with 6 burgers bago pa nako tuwang gipalit. And ang mga ingredients I decided to sell it online para di na masayang ba. So right after posting it, 10 minutes, 15 minutes after, nahalin ang unom. I think it was my friends na gusto mo support, during pandemic, everyone was very supportive. Pero when I checked, around 10 p.m., there were 15 more orders. So, dito nagsugod online.
And then, that was Wednesday. Pagkabot og Friday, we were shocked na yung double, yung triple ang mga orders to the point that we were getting around 100 orders a day, no? 300 burgers a day. So it prompted me to hire our paddlers who lost their jobs during the pandemic and who are mostly persons with disabilities. So I'm a founder of the Philippine Accessible Disability Service. So I can only care for our members ba na displaced who were really suffering during the pandemic kay bao ma'am gud mi na sila maggoy pirmero or pinaka first na maapektahan in times of disaster. So when I look into the profile kinsay na pamilya, kinsay nanginahanglan gyud og financial assistance, I immediately called them up to work for Dubbies in the assembly line, in preparing the food, getting orders, no? Naam sa may mga paddlers na mga deaf who were stuck with us during the pandemic. So they were the first to work for us, no, in the assembly line. And then I called Sir Owen, she's our cashier right now, to work for us, no, pagluto sa burgers. Kaya naman siya family ba. So dito until such time na around mga 34 employees nakatrabaho tanan, no, either in the assembly line, getting orders and delivery. Wala gimi mag-apply o ganing mga delivery app. We wanted our income to be shared by everyone, no. Ang kaning kong Dubbies mo na imong itawag na sorry to be emotional. Muna nagbuhi na mo. Pandemic lah. So, no, we started from scratch good, meaning 500 pesos capital, no, without any background in business, social media marketing, and all the stuff. All we really wanted was to survive during the pandemic and also to look after one another, no, especially our athletes who were really struggling, and also take care of my family, especially my wife who was really serving and struggling during the pandemic. So I also had a baby that time, no. So you know ang kaning burger sa Dubbies mo gini ngayong kag nakaluwas na mo during the pandemic. When we had yung kag online boom, we were struggling because customers were coming to our location. Yeah, when they found out na uy, balay din di man din tindahan, and they really wanted to eat the burgers right away when they pick it up. So we decided to convert our front yard into a makeshift restaurant, and also ang kitchen sa namo kay nagsugod na bimig stove lang, no, single stove niya. All I have was a skillet, no. Yeah, from there we decided to move to a location diha sa amo ang tubangan para nanagid siya murag kan ba nanay siya space. Yeah, we designed it to be inclusive, no, according sa disability na nagtrabaho na station. So majority of our employees nasa sa cooking station, mga deaf man. So we make sure na ang positioning nagatubang sila, no, para ang communication ma-improve. We set up lighting systems, ang mga mukuha sa order, mga amputee or mga polio, online kaya they don't have to move around. So dito nagsugod, no, sa tubangan sa amuang balay. Well, I can always say that we only offer gourmet and premium quality burgers, no. We bake our own buns. We invented a sauce, special secret sauce, and our patty is really premium beef. So, and I always remind our employees, no, our staff, to always cook from the heart, no? That every time they make the burgers, dapat you have to remind themselves na para ni sa ilang labuan, para
best good ang quality sa burger, no? Dili lang gid siya or taken for granted ba. We don't want our customers to come here because kaon mo kay para makatabang mo sa PWD. Kundi kaon mo kay lami kay namong burger. And later on, when they finish their burger, when they enjoy their meal, then they realize that the one serving them are deaf people or persons with disability. Mas mo add value pag ito sa ilang burger experience. So I'd like to invite businesses, companies who are open to hire persons with disabilities. One piece of advice I can give them is to believe in their employees. You know, that everyone has the capacity to be productive, to be an asset in the company. Just believe in them and provide them the opportunity for them to shine, no? Like any other employee in their company. And as Dubbies and as a founder of PADS, you know, we're here to help them in this journey. No, kung nakaya na mo as a very small micro company, no, of Dubbies, nalabang ni namo, no, ang kaning mga challenges of hiring a person with disability, how much more na sila ng mga companies, it will be very easy for them. Og tungod sa ilang lamian nga burgers and inclusive workplace para sa mga gi-employong mga PWDs, nakadawat og mga awards and citations ang Dubbies Ultimate Burger. Hey, ako din si Owen Lucinio, ang team captain sa PADS din. O siya ka-trabante sa Dubbies Ultimate Burger. Kuhaan ko rin ma'am, since pandemic yun, pag-start yun sa Dubbies. Then, kuhaan, antod karon. Hasta akong wife namin trabaho dun. Invite ko sa mga viewers or mga Bisaya na ari mo sa Dubbies kay pinakalami, the best burger in Cebu. Hi everyone, to all deaf community, and be proud of who you are as a deaf person. That's your identity. And always be at your best every time you work. Count your blessings. And as a deaf person, don't mind the barriers that hinder you from doing your job. I hope in the future that you can have and you can land a good job, and companies like Dubbies will be able to support you. So we're hoping for the best. I'm volunteering for PATS in general, but since Dubbies is kind of part of PATS, I'm doing the social media here. I do the content videos. I try to help out with the serving, taking orders. If the staff needs help, just have their back and be there for them. Let's enjoy the best burger in Cebu and promote inclusive workplaces. Diri sa Dubbies, Bisaya ni! Uwa unya bunguton kung imong ukbon na iliso sa ilawom unsa man. Strawberry. Sayo! Uwa unya bunguton kung imong ukbon na iliso sa ilawom unsa man. Tambis. Sayo! Tayo. Lain na sab nga food trip moment dinhi sa Bisaya ni. Pero hinay-hinay lang mo mga ka-best fam. Kay atong sunod tilawan, makasaka ni og BP. Simba ko, pero ighuman ninyo kaon na ni BP sad. Busog perbi. Naay lami kaayo nga lechon belly sa Mandawi City nga. Wala na mas crispy pa niini. Ubananta karong adlaw ni Carlo Olano, also known as Kalami Cebu, para atong suwayan ang Mags Lechon Belly. Good morning mga kabispam! By the way, I'm Carlo Olano, also known as Kalami Cebu, ug ani ata karon sa Tawason, Mandawi City, kung asa nahimutang ang Sunstar Best of Cebu, Best Lechon Belly in 2022, ang way sama ka crispy ug wa na ilain pa ang Mag Special Lechon Belly. Kung ordinaryo lang nga adlaw mga kabispam, moabot og 100 ka orders ang lutuon dinhi.
Pero kung panahon sa mga dagkong okasyon sama sa Pasko, muabot ko noog 700 ka orders kada adlaw. Grabe! Mao nga as early as 6 a.m. andamo na nila ang first batch sa mga lechon belly. Ug dili gyud tinihik ilang mga lamas nga muduot jud sa unod ug sa panit. Naagid sila yung ilahang proseso para mas mulami o mas mo crispy ang lechon belly. Makapalit mo og mag special lechon belly in different sizes. Ang mini size nga regular tag 1,550 pesos lang mga kabispam. Good for 8 persons. Pero kung ikaw ra usa ang mukaon, why not? Naasad sila yung medium size at 2,550 pesos. Og syempre, mas lami nga adunay partner nga spicy suka na hinimo na pud sa Smag Special Lechon Belly, and you can also buy it for only 60 pesos. Wow, grabiha makatilaw na gyud ko sa gipang hambog na Mag Special Lechon Belly. Og timing kaayon, naadri ang tag-iya sa Mag Special Lechon Belly na si Sir Lawrence. Good morning, Sir Lawrence. Maayong adlaw diha. May adlaw, morning mga kabispam. Sir, unsa inyong sekreto ninyong lechon belly? Nakagumkum kayong panit, crispy kaayo, pero humot ug lami gyud sad kaayo siya ang timpla ba. So unsa man, sir? Krito na to ani is daghan man. Pero pinaka-importante is presko ang karne. Nya pagkarumok siya, mangimili jud ta kanang presko jud nya. Nindot og quality. Dili kita mo patuga sa kanang mga bisag asa lang nga seller nga lechon belly kay ang importante mo yun nato is ang kuan man jud ang karne man jud nga dili siya guwang mao jud na the best sa kuan lechon belly. Kanimong recipe ba ikaw gyud naghimo No. ra ani dayon kaning proseso sa giun sa nimo pag-develop. Develop or nagsugod ra man tanan sa kuan lang pudrip-pudrip kanang luto-luto lang ba. Then ang mga kaila which is murag naka kuan sad curiosad kung unsay kuan mo na paluto ginaganahan. So nakauyon gid. Nakadaghan. Naabot na karon sa punto nga medyo daghan-daghan na gyud. Pila na gini katuig day. About mga 13 years na. Wow. Wow. So niundang gyud kasi mong trabaho sa una para mahimo ng full time ani. Luto-luto ako sa una weekend. Weekend lang na yung mga order. Dawato na tong order kay weekend wa tay duty. Then pagkadaghan na may kuan na lang ta focus na lang jud ani. Lingawa na oy. Dayon sir kuan ba aside from lechon belly, unsa may inyong mga produktong lain? Lechon belly, natay kanil lechon bilao. Kani natay duha ka size dahil sa lechon belly. Natay mini size 1,550, nasa tay medium size nga 2,550. Ang kaning mini size na to good for 8 to 10 na siya. Then kaning medium size good for 15 to 20. Then kung kinsa tong ganag spicy, pag-add lang tag 100 para sa spicy. Kunya nasa tay lechon whole. Nasa lechon whole, nasa tay kuan, nasa maka-order sa tato sa page depende sa atong season sad usahay ting mahal. So didakto na gid lechon gid na tibuok na. Yawa oy. So mauna ya din kanay imong suka sa day. Mo sa nang ibalik. Kanay tong suka kami ra sa naghimuan eh. Amo ra sa ning blend jud para match gid siya sa lechon belly nato. Mao ba? So sir, mo deliver ba mo sa inyong mga produkto plus unsaon man pag-order sa mga kabispam nato diha? Kung mag-order ta pwede ta sa Facebook page, natay Facebook page Mag Special Lechon Belly. Ya natay contact number dito. I-message nato mo prato dito ang contact number kung kinsa tong dili ganahan og chat pwede ta manawag dito Laos. Then kuha na mo booking na to pwede ra ta si COD wala problema basta lechon belly lang. Then mo deliver sa ta mag-add lang tag delivery charge para sa atong driver nga nag-deliver. Which is dili na sa hassle ba diretso na lang mi kuan. Kung na kay mga cleaning na gikan sa Bohol mga kuan laing isla ba? Pwede ra sad. Pwede ra ta. Depende ra nato sa unsaon nato pag sabot nato kung bagton ba or ipa-deliver jud nato sugato la spare. Kung sa kuan Manila katong outside Cebu, Mga airport. Airport to airport lang ta. Magsabot na lang ta sa binayaran online mga inana na lang. Wow. Sir, salamat jud kayo and of course karon mga na ta.
birthday man, reunion o holiday, dapat yun i-appeal sa selebrasyon ang Mag Special Lechon Belly. Bisaya ni... Uwa, unya, bunguton, kung imong ukbon na iliso sa ilawom. Asa man? Wito? Sayo! Uwa, unya, bunguton, kung imong ukbon na iliso sa ilawom. Ligid. Asa man? Ligid. Sayo! Basta talento na gani ang istoryahan, Bisaya gyud ang number 1. O ha? Speaking as a proud bisdak gyud. Mauna kung ingnon gani mi og prepare your talent, ready. Andam na gyud mi ana. Og karong semanaha nang gawas gyud ang mga talent sa bisdak. Nagpanon ang tanan paingon sa Cebu edition sa Pilipinas Got Talent. Skimmer, skimmer, skimmy, kimmy. Langit ang buhay. Maybe now they can be more than just friends. It's a long, long way. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Nova May Alahid. Usa sa rason nga nanong ni-appeal ko sa Pilipinas Got Talent kay tungod na ako'y motivation kundi ako ang pamilya o ako ang mga relatives. I am confident nga makadaog ko sa next round sa PGT kay because na ako'y tuo sa akong self o na ako'y labaw sa tanan, na ako'y tuo sa kahitasan. Hi, my name is Rianti G. Cornelia. I'm 13 years old. I'm from Kalibo, Aklan. When I started singing, I was like 5, I think. And my first song to sing was like Let It Go. But instead of singing it, I was like instead screaming it instead. My dad noticed me singing the song, and he's the one who began teaching me how to sing. I'm proud to have him because he has a disability where he can't hear in the other ear. But I'm lucky to have him as a dad. I want to make him proud in every way. May udto sa tanan. Ako din si Jasmine Castro, 17 years old, ug taga Danao City. Gusto ko makapakita sa akong talent ug gusto na ako makatabang sa akong pamilya. Ako po si Ronald Marigomen from Minglelia. This is my partner. J. Liwanag for Manila. We are Cebu Magic Duo. Siya sa Bulacan, ako direla sa Cebu, sa Minglelia po. Gusto namin kung usa mo makaya nga ipakita sa Magic para malingaw lang ang mga tao. Ako si Bini Custaños, taga Inayawan Pardo. Ako si JR Benedicto Custaños Jr., taga Inayawan Pardo, Cebu City.
Unsa man ang rason nga nung audition mo sa Pilipinas Got Talent? Maila sa mi sa kadaghanan nga ma-introduce among mga talent. Ampol kita sa Ginoo kung madarotaan eh. My name is Emmanuel C. Kaintapan. Taga Puisan proper ko po, Cebu City. 20 years old. Nung nabata pa ko nga gusto ko maging sikat ng singer. Good morning everyone! Ako di ay si Aaron Vic Behabido. Nagapuyo ko sa Inayawan, Cebu City og akong edad kay 14 years old. Naapil ko sa Pilipinas Got Talent kay akong papa kay bedridden, so ginahan mo siya nga ma-therapy, so ginahan mi nga mo-appeal ko para madaog sa PGT og maka-experience ko. So bawat go, now I'm about to live. I said, fix you stop and go. Cause you're not for me, no. My name is Ding Michael G. Lopez from Iligan City, Lanao del Norte, Mindanao. Pangandoy man dyan ako ang kuan, mo-appeal sa mga contest. Everything that you do, and there's only one thing you can't believe it's true. Kuan pod, pangandoy na ako nga sa Tagalog pa may ahon akong pamilya sa pamaaging ngayon. Ako din si Giovanni Artajo. Nagpuyo di ko diri sa Cebu. Karon na magtagaan mong opportunity kay akong kauban sad. Nakabantay mo siya na i-quality post nga audition. Ni-try lang ko basi pa di ay. Basi lang. So I'm not sure. Hello. Hey. Mic test. Hello. Hi. Hi everyone, I'm Jeff. And I'm Charles. And we are the Twin B. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and your willing victim. Nag-audition may aning Pilipinas Got Talent. Aron madato mi. Of course, kay tungod passion po namo nga sa mong talent nga masayaw, and among purpose is may enjoy me niya, makahatag sad may enjoyment sa mga mananaw. Hello sa lahat. I am Enzo Patinga from Dumaguete City. May-apil ka sa Got Talent kay ingon mga sila sa una nga tanan tawo na ay talent. So nag-practice ko atong una og yoyo. Then abi na ko og dulaan lang ni, pero nadugay sa usa nako ka-perform dito ko na proud sa akong kaugalingon nga ang yoyo di ay dili lang basta dulaan, kundi pwede po siya i-share sa mga tawo nga pwede mahimo nga talent, pwede po mahimo nga sa karon gihimo na ko ni nga pangkabuhayan. My name is Ryle Joshua Zambuangnon from Tangil, Dumanog, Cebu. This is my first time nga mo join a contest, and I think I have a shot, and I think nga confident ko for the next round. Hi, I am Nina Papurata Argenti. I am 12 years old at nakatira po ako sa Lanao del Norte. Ni-audition ko dito kay atong last audition ako sa Kuan, TVK. Wala ko nasurtihan. So, maybe this time, this is my time to shine. And I hope nga, this is my... Basta. Sabado tayo biglang nagkatampuhan at pagsabit na linggo, giliw ako'y iyong iniwan. Hey yo, what's up? May ngadlaw sa Tananza. Ako din si Carl Vincent Pabudita, ang pinakagwapo sa Talisay. Kung namoy makita na yung gwapo sa Talisay, watay mahimo ana.
So, ni-audition ko sa Pilipinas Got Talent kay na ako'y talento na ipakita sa tao. Pero di ko moingon na pro ko. Pero ako ipakita akong best jud na ako'y ikabuga sa atong talento na to diri ring dapita. Hello everyone, this is John Michael Remolio from Cebu City. So right now we're having our audition here sa Handurao Pizza located at Mandaue. So thank you kayo sa mga nianhi para mag-audition sa ato ang Pilipinas Got Talent Season 7 audition diri sa Cebu. Right now for this season sa Pilipinas Got Talent Season 7, they're looking for amazing talents for singing, dancing, fire act, acting, or bisan unsa pa na diha. So we know Cebuano again, very talented kaayo ang mga Cebuano. So I know Cebuano can give specific talent kay lagi pangita for this season. I'm inviting everyone to watch Pilipinas Got Talent Season 7 at ABS-CBN channel. Malapit na. So labaw na sa mga taga Cebu kay I know very talented ang mga Cebuano from singing, acting, dancing, ug unsa pa na diha. Natin mga taga Cebu nga makasud sa Pilipinas Got Talent soon. Abangi sila. Hapit na. Kung Bisaya, grabe yun ka-talented. Matod pa, Bisaya Got Talent. So sa mga kabisfam nato diha nga ganahan pang mong audition, please check out the Pilipinas Got Talent Season 7 Facebook page para sa uban pang schedules sa lain-laing lugar sa tibuok Pilipinas. Kini ang The Best Saya, Bisaya ni. Kung matindog mo mubo, kung malingkod mo taas, saman. Snail? Sayo! Kung matindog mo mubo, kung malingkod mo taas, ang saman. Snake. Sayo! Very good. Lame, kayo. Lame. Og, ang akong take away, OJ, sa mga best saya stories nato this week, bakit? Grabe ang resiliency natong mga Pilipino, labi na natong mga Bisaya. Sakto. 'Di ba? Ang patok nga recipe nga giperpekto sa pagpaningkamot. Ang dili magpapildi sa mga physical challenges or disabilities ug ang pagpadayon nga pagkabuot sa atong mga damgo, sa atong mga up and coming artists. That is right. Sakto gyud Jackie no, hilabi na sa atong mga PWDs nga nagpakita gyud sa ilahang determinasyon that they too can be efficient workers. No excuses. Very, very inspiring. Believe yun ko sa mga Bisaya, hilabi na kung resiliency ang hisgutan. Correct. Makabilib yun kaayo ang mga Bisaya. O maka-proud, o samot nga. Siyempre, Bisaya ta. Yes. O kibaw kung proud ka na ko. Nga naman. Proud ba ka na ko? Ing na lang, proud ka na ko. Yeah, I'm very, very proud. Oh, thank you. Proud ka na ko. Tungod kay, nakatagaan ko for pila na Go, ka pila ka episodes straight semana. sa atong Bitaw. Diba? Lisod atong uban, ha? Lisod, oy. O karon ako na sa'yo magpatag na Oy, sige. Are you ready? I am up for the challenge. Okay, sige, let's go. this is the challenge. Ang atong tigmo today, OJ, kay puwa nga bunguton. Puwa nga bunguton. Okay. Puwa nga bunguton, inig ukab na ay liso sa ilanom. Puwa nga bunguton, inig ukab na ay liso sa ilawom. Unsa man ni? Kung ay liso, prutas siguro ni. Kasi, Diba, ukab, maybe. mga prutas, i-opening mo naman ay mga liso, seed, mapa-apple man, mangga, prutas. Oh, pero dili puwa, apple. o dili apple. Puwa nga bungut, di man bunguton ng apple. Sakto. Puwa nga bunguton. Hilig kumakaon. Rambutan? Rambutan is correct. Oh. Congratulations! Another win for OJ, mga kabisfam. O, di ba, ang sama ni OJ, naapod tayo mga kabisfam na nakatagaan sa atong tigmo this week. Mauni sila.
bunguton kung imong ukbon na iliso sa ilawom unsa man? Rambutan. Sakto. Kuwa unya bunguton kung imong ukbon na iliso sa ilawom unsa man? Rambutan. Sakto. Kuwa unya bunguton kung imong ukbon na iliso sa ilawom. Rambutan. Sakto. Kuwa unya bunguton kung imong ukbon na iliso sa ilawom unsa man? Rambutan. Sakto. Congratulations sa tanan natong mga kabisfam nga nakatag na gyud sa ato ang tigmo-tigmo. Og unsa kaha ang ato ang tigmo-tigmo next week? Mouna ang inyong angay nga atangan. Pero karon mapasalamaton kayo ta ni Carlo Olano of Calami, Cebu sa pagkuyog kanato karong adlaw. Carlo, daghan kayong salamat. Ug magpasalamat sa tag very big sa atong venue today. And this is Mrs. K's Empanadas Cafe. Diba? Lami kayo ang atong refreshing drinks, ang mga empanadas star the show, syempre ang nagkalain-laing pastries. And aside from that, OJ, look at this place, diba? It is so cool and calm and refreshing. Perfect kaayo siya for your those who are working, sa mga nanggi-meeting, sa mga ganahan mo reconnect with their family and friends, especially karong weekend. Og labi na OJ kay init kaayo ang atong Pwede panahon ka silang karon. magpalandong o mag-standby. That's right. It's best to be indoors where it's cool and where it's cozy and where the food is really great. So once again, daghan kaayong salamat, Mrs. K's Empanadas Cafe. Sakto gid Jackie, no? And speaking of, sa ato mga kabisfam nga kailangan gid mo gawas. Gentle reminder lang to keep yourselves hydrated. Drink lots and lots of water kung mo gawas mo. Pagdala mo og payong or umbrella or wear a cap. And of course, plan your day ahead para dili kayo mo ma-expose sa kainit sa panahon. Sakto. Let's stay healthy and be safe, mga kabisfam. Thank you very much for joining us today. Next week na sad ha, it's a date kung asa the best saya. Bisayani!